Hi guys, good morning. Kinsay mo palit og dagko kayo guys. Mao ni akong human guys. Guys, viral da ito guys no ang katong mga usa ka customer o usa ka customer. Sud og customer na atay taas nga pasensya, taas ta og pailob kay dili tanan manulo diha nga maayo mga buotan nga mga customer na adjay mga bunganga labi na high blood. Guys, ikaw customer o tindera mo taas jud ka og pailob, taas ka og pasensya. Kay kung dili ka taas og pag-apply og customer guys, kay ang makaluluoy ana guys ang ato ang mga employer. Di ba guys, kinahanglan na gyud tay mga o good manners and right conduct, di ba?